Cara membuat tabel dinamis, Excel Android Text, mengikuti ukuran tabel. Judul akan tetap di posisinya ketika tabel kita geser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Akan kita praktekkan langkah demi langkah secara detail. Klik A1. Klik di sini. Ketika nomor, klik tab. Nama. Klik tab. Jika untuk jenis kelamin, klik tab. Pekerjaan, klik Enter. Ayah, klik tab. Ibu, klik Enter. Klik A1, lalu geser titik hijau ke bawah. Klik di sini. Geser tampilan menu, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di satu, lalu geser titik hijau ke bawah, klik di sini, klik di sini, klik C1, lalu geser titik hijau ke bawah, klik di sini, klik di sini, klik D1, lalu geser titik hijau ke kanan, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Klik di sini, lalu geser titik hijau ke kanan. Geser menu, klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Geser menu. Klik di sini. Klik di sini untuk memilih warna judul tabel. Klik di sini. Geser menu, klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Misalkan saja kita punya data seperti ini. Klik A3, lalu geser titik hijau ke bawah. A3 sampai A12 terblok. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik B3, lalu geser titik hijau ke bawah. B3 sampai B12 terblok. Klik di sini. Klik di sini. Geser menu. Klik di sini. Klik C3. Lalu geser titik hijau ke bawah. C3 sampai C12 terblok. Geser menu. Klik di sini. Klik di sini. Geser di sini. Klik T3. Lalu geser titik hijau ke bawah. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Geser di sini. Klik E3. Lalu geser titik hijau ke bawah. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Kecilkan ukuran layar. Klik di sini. Lalu geser titik hijau sampai memblok semua isi tabel A3 sampai E12. Geser menu. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Geser di sini. Klik di sini. Klik di sini, lalu geser garis 2 ke kiri untuk memperkecil kolom A. Klik di sini, lalu geser garis 2 ke kiri untuk memperkecil lebar kolom C. Klik di sini. Geser titik hijau ini ke kanan, agar kolom D dan E terblok. Lalu geser garis 2 ke kanan, sehingga kolom D dan kolom E melebar bersamaan, lebarnya akan sama. Klik di sini, geser di sini. Klik
di sini. Geser di sini. Klik di sini. Klik di sini. Geser layar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kolom A dan kolom B, judul tabel, akan tetap di posisinya. Klik di sini. Klik di sini. Geser layar ke kiri dan ke kanan. Tampilan tabel akan kembali ke tampilan biasa. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Geser layar ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Maka kolom A, kolom B, dan kolom C. Dan judul tabel akan tetap berada di posisinya. Ketika kita menggeser tabel, gampangkan. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman Anda. Terima kasih sudah menonton video ini ya.